не можем вас найти. Подойдите, пожалуйста, к сцене. Var mı? Duralım sesini. Bu güvenlikte de var. Fakat güvenlik olsanız уважаемый диджей, сделай музыку потише, прямо у тебя полностью. Не можем вас найти. Подойдите, пожалуйста, к сцене. Güzel mi? Görevliyim buyurun sıracı. Abone olayım. Var mı? Duralım sesini. Sıracılar beni. Bu güvenlikte de var. Fakat güvenlik olsanız Bitti mi?